reservation policy, especially Nadia Sung Tabuk, Tini Sranglainai, just recent Supreme Court, SC means Supreme Court by Kasha Judgment Rezagmani. Among Ham, reservation policy, ST, SC, OBC, Niakaba physically handicapped, just panka. No. Sung Akil Simio, Sung Abo. Ang সাইফাইও মানে ভারতবর্ষ যেগুলি রিজার্ভেশন পলিসি তমনি কোনো না কোনো সময় এসটিং থুং এসসিং থুং ওবিসিং থুং আবো স্টপ আংইফান থাংমান নি আবো সালাयो নি একেবা যারা এসটি টংনাই রক থাংনাयो অব হাইবং লাইখা আবংখা নিনি ধর্মীয় কারণে যারা নাকি bo ST ngi dong hangke dharma change sing mani poreng hangke kebo mane ST hisabe bo Christian ngi dong hangke minority hisabe bo scholarship na hari mano hangke bo ekdikin ke ST haipana bo generally government ni je rules ni onusar hangke bo minority bo nga amoni bagai ST phanangi dong ki bo as a minority hisabe scholarship da harimano nga omo haikeno o jaga o minority rogni facility bo jodi ni ST ngi dong hakai abo bo dharma change singphano bo a facility maya hanei kok banglai paikha ebong ungui bo tongkha bo ek somoyo haipon tabu stop pungphika tabu kokhe tamung jaw kha proshno jaga obona hari reservation policy ang samani nong no ST, SC nya ka OBC just pang ang ST, SC OBC rong ni tai saya. Sudah kok sanai ST rong ni katre. Tabuk rong munya de chakri pakri khetre nya khaba pori le ni khetre medical chance manani engineering chance manani nya khaba government job manani o jaga o agini je policy system tongmani abo tabuk rot khaire jaka মানে সুপ্রিম কোর্ট নি কাইসা জাজমেন্ট আর জুলাই নি 2025 কক সাকলাই কে তামো সাগা নাগি কোনো খরকসা ক্যান্ডিডেট সাপোজ ব জব প্রেয়ার খাইকা एग्जांपल গা জাগাও পুইলা অঙ্ক তো ব এসটি সার্টিফিকেট দङ বিনি এসটি সার্টিফিকেট ন ব সু কাই ন এজ এ এসটি হিসাবে ব বিনি রিজার্ভেশন Tabu rong munya kasih ST ni reservation hi tongle. Example angno no sanai. Omo kahangke bujina ke PPSC. Onna no. Amo hai type department tongo. Hingga amo hai department logo phanong thum. Ni akhaba ang example lakano TPSC. Tibra Public Service Commission no. Rong munya di ekta post je kono post panang mano. Police Sub Inspector ni bagai phano. O jaga example ST rong ni reserve tongo rong munya de 10 ta hangai SC rong ni reserve tongo rong munya de 15 ta hangai general ni khaba others ni bono bujo UR obo rong ni hangai rong munya de 35 ta tong example ta do hangai o jaga o jepur nage khoroksa ST bo Police Sub Inspector na mana ni bagai o jaga o abo job apply khaika as ST candidate ngai do ngo jaga o jodino mane khorok baksa to kaham ka por nei dongo bo ST phan dong SC phan dong abai puro matter ya hangai kaisa job na mana ni bagai romoina abo 200 mark ni porikha example ta example 100 phan sengrom mano kaham ka buji sunan bagai ke ang 100 mark ni phan ni ka 100 mark ni jaga o খরকসা ক্যান্ডিডেট ব যদি ন বুসক মানখা বেশি তে নাগি আবা আছে মানে 55 মোর দেন 55% মানখা কেন কোন কোন সময় ও জেনারেল সিট ক্রিজা যেটা নাকি ও 35 টা মানে আ জায়গা বহাবই থাংপাই গাফরগো 20 বিনি এসটি এজ এ এসটি হিসাবে তংখানে ব জেনারেল সিট যেটা 35 টা মানে আ জায়গা ব থাঙ্গই পাই মানো তার মানে ন অবন অর্থ সংখ্যা ও জায়গা 10 টা সিট রিজার্ভ তংমানি
আর 10টা ST রং বগিন তঙ্গি থাকা বংগে জেনারেল সিটआव हाबै थांगा अबा हाय माने अंगैबो दङ ताबुक अबनो नि सुप्रीम कोर्ट रड खाइरि खाबनो अबति इंगि मांगला खनै ताङै हंगाय एज ए ST हिसाबे जेफुर नकि बो फेसिलिटी नानानि बगै जॉब प्रेयार खायो आफुरु खरकसा ST नो ताम ताम फेसिलिटी जाकबले प्रो डिपेंड खाइ दंखा ताम खेनायि खरकसा ST जखन नकि पुलिस साब इंस्पेक्टर माननानि बगै सापोज रंजानि नों निनि बयस जेसेके पानो बोसोगना नांनाय 21 বছর এবং एज ए ST हिसाबे नो 5 years रिलैक्सेबल लेखा रिलैक्सेबल मीन्स माने नो बारि फान तंथं तफान नङाबो आजागा रैमानो ताइ 5 বছর जरतै नो कन्सिडरेशन खाजागाता जे जागा बरक रक 21 বছর बरक एप्लाई खाइनां माने एज ए यूआर हिसाबे तो माने जनरल हिसाबे एके हायापनो एज ए ST हिसाबे नताय 5 বছর समय बारि जाखा नों बयस बा नंगि थांदि तोर कमसे कम 26 years जरतै नों एप्लाई खाइमानो हाइनो खानो जे एकदिगिं के बनो जब हाय बिनि बयस बारि मानि बागै फानो मुं दंथि आ जागा बनो रिलैक्सेबल लेखा गे एकदिगि हंगाय एज ए ST हिसाबे बिनि कोटा जे तंग माने 10टा तंग माने 10टा नि बिसिंगो और 55% माय फान दंदि 65% माय फान दंदि आबो कोनो मैटर या ST रंनि बिसिंगो 10 जननि बिसिंगो नों ताव बोसों मांखा 45% फान मानखा केबा 40% फान मांखा हंगाय केबा 50% फान मांखा केबा 54% फान मांखा सपोज ता अमो हाइके on the merit basis sini ST rok job mani tangong 10টা vacancy fill up খাইতং nge tabuk already borok no borok ni reservation যতটুক তংমানি borok অনুসারে যতটুক বংনি vacancy তৈরি মানি abono to borok book facility to book no খাইতং bole এবং আ জায়গা বনার এজ ni bo flexible লই তঙ্গ হংকাই অবা হাইসে borok facility মানি তং হংকে তাঙ্গै bo UR ni seat no segi tong manani इयोनि सीट नो बसे गई में तांगिं के अनरिजर्व कैटेगरी ओ अनरिजर्व कैटेगरी तो स्पेशली बो ओ जगह मार्क बिनसे कमं फना मारै तंथुं हाइपानो ऑलरेडी बो पप थमनो बिनि ओ जे और फैसिलिटी साजक तंगमनि बॉयज नि फनंग थुं परसेंटेज फनंग थुं आबा ऑलरेडी बो एज ए ST कैंडिडेट हिसाबै बो प्रेयर खाइप्रो सबनि खाइजाक नगे बो कोन दिना फना ओ अनरिजर्व सीट नो बो नाहारि माया ओ माहाइके सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रे देखा ताबुक को जगह वो नों बुजिनो नांनाय बा सों बुजिनो नांनाय सों इन फ्यूचर माने ST SC wngwi रिजर्वेशन पॉलिसी जदुक तंसा आसं तंनाय हायापाना नों एक दिनो अबो कमरै थानाय पाइनो तंखाता आस्ते आस्ते अबो विभिन्न स्कॉलरशिप रगो आगियो एज ए माइनॉरिटी हिसाबै नों चान्स मानै दंदि ST हंके नों माइनॉरिटी बो निन फैसिलिटी नाय मालिया नों ST नि रिजर्वेशन माना नाय माय अब हाइकेनो अब आस्ते आस्ते खसरि फैजाता उनो नक्सिन देखाइन जांनाय ओके